Assalamualaikum, hi guys. Dalam video kali ini kita akan continue for the next part. Masih lagi subtopic 3.1 actually. So we are going to learn about Nernst equation. Sebelum kita masuk dengan lebih detail tentang Nernst equation, apa yang saya akan introduce dahulu untuk first part for this video adalah tentang illustration of battery cell and fuel cell. Next one, you are going to learn what is Nernst equation, how to use that, how to apply in the calculation, and how to predict the spontaneity of a cell reaction based on Nernst equation. And last part, you are going to learn how to explain the factors that affect the cell potential. So, mari kita masuk dulu bahagian battery cell. Untuk battery cell, kita kena faham dia adalah salah satu contoh macam mana galvanic cell. Biasanya dia ada comprise into 4 key components termasuk cathode, anode, electrolyte dan juga separator. So ini bateri yang kita maksudkan ni macam contoh bateri yang awak guna untuk electrical appliances. So itu battery cell that we are talking about right now. So in battery cell ada proses redox that proceeds in one direction only, dan reactant untuk bateri ini dia akan consume after a certain period of time, dia akan mati. So maknanya kalau bateri tu kong, contohnya phone awak dia ada bateri, bateri tu dah kong, maksudnya reactants dalam bateri tersebut sudah consume completely. The redox reaction takes place dalam sel ini. Kita masih lagi ada dua proses, anode and cathode. So this is only the example. You don't have to memorize this one. Cuma saya just nak explain dekat anode and cathode masih lagi ada reaction dalam battery cell. Dan overall cell equation awak akan dapat this equation. And once again, you don't have to memorize all of these equations. You just need to know. Next, kita masuk bahagian fuel cell. So fuel cell ni adalah electrochemical device yang menggabungkan hidrogen dan oksigen, dan dia akan produce electricity, di mana water dan heat adalah dia punya byproduct. Jadi overall reaction dia akan berlaku proses oxidation by oxygen, di mana dia gunakan minyak, dan proses di bahagian anode and cathode masih lagi berlaku. Overall, you can see that you form the water as the byproduct. And then apa yang kita perlu faham, reaction rate untuk this electrochemical reaction is quite low. So in order for us to overcome this reaction rate, kita akan gunakan catalyst such as platinum dan palladium untuk make the reaction rate more faster. So ini contoh fuel cell, macam mana awak boleh nampak daripada fuel dia masuk dekat bahagian sini, dia akan convert kepada water dan juga heat dekat sini, dan excess dia akan keluar dekat bahagian sini. So awak akan nampak proses ini berlaku di antara anode dan cathode, dan kita ada electrolyte H+ kat sini. So this is only the introduction for illustration of battery cell and fuel cell. Now we are going to go for the main part of this video, iaitu Nernst equation. So Nernst equation ni adalah the E cell value untuk voltage cell, di mana dia bergantung kepada change of temperature and concentration of the solution. Dan E cell dekat sini, calculation awak calculate ni adalah untuk non-standard condition. Kalau sebelum ni, apa yang awak belajar E0 cell. Like this one, E0 cell. So this is the value for standard electrode potential at standard condition. Tapi sebab sekarang dia tak ada not, maknanya dia adalah untuk non-standard condition. Dan kita akan gunakan Nernst equation. Okay, so kena ingat, ini adalah apa tujuan kita guna Nernst equation. Okay, let's say kita ada voltage cell di mana overall cell reaction dia adalah this equation. Macam mana nak tentukan Nernst equation for the overall reaction? Kita akan dapat dalam bentuk macam this one, where for E cell yang kita nak cari adalah bersamaan E0 cell yang kita dapat daripada SRP value. Ini kita akan calculate minus dengan RT over NF ln Q. So R is the gas constant, temperature must be in Kelvin, F adalah Faraday constant. Ini wajib hafal
Ini adalah value yang awak wajib hafal, dan this value is for 1 mole of electron. Dan N adalah number of electron transfer, di mana macam mana awak nak balance the overall equation, awak kena samakan bilangan elektron. So itulah bilangan N yang kita nak. NQ adalah reaction quotient. I hope you still remember about this one. Kita belajar dalam semester 1 macam mana nak tentukan expression untuk QC ataupun QP. So we are talking about the same thing here. So most of the time kita akan deal dengan reaction at the temperature of 298 Kelvin. Therefore, apabila kita nak tukar sedikit Nernst equation punya modification, kita akan gunakan in log 10, di mana this is the original, but at 298 Kelvin and gas constant kita ada value yang fix bersama dengan Faraday's constant. Awak akan tukarkan ln dekat sini menjadi log. So sebab tu awak dapat this value 2.303 ni adalah apabila awak tukarkan ln kepada log di sini. So we got log Q. And then rearrange the formula, awak akan dapat another form for Nernst equation, which is this one. So, yang mana satu awak perlu hafal? Kedua-dua awak perlu hafal, tapi kebiasaannya kita akan guna this one. Okay, so in order for us to understand more about this, let's try a few examples. So, example 1. So, I have this question. Dia minta saya calculate E cell. So, E cell ni kita kena guna Nernst equation. So, how to do this? First thing first, saya akan tulis dahulu saya punya half equation. So, apa yang diberi adalah cell notation. Saya harap semua masih ingat lagi macam mana kita nak olah daripada cell notation. Kita ada anode and a bridge kat tengah dan cathode. So, zinc half cell adalah untuk anode. So, saya keluarkan half equation dia, di mana untuk anode dia release electron. And then, copper half cell adalah cathode. So, dia accept electron. Dan dua elektron yang sama kita cancel out untuk dapatkan overall equation. So next one, apa yang saya akan buat, saya akan calculate E0 cell. Untuk dapatkan E0 cell, semuanya bergantung kepada nilai SRP yang diberi dekat sini. So use as it is, kita dah tahu copper adalah cathode, zinc adalah anode. So masukkan sahaja value dalam formula, awak akan dapat positive 1.10 for the E0 cell. Untuk gunakan Nernst equation, so this is our Nernst equation yang kita sudah olah, di mana kita dapat log Q here. Saya kena letak saya punya Q dekat sini. So Q adalah reaction quotient, di mana reaction quotient adalah concentration products over dengan concentration reactants. For your answer, awak kena lihat overall equation. Untuk produk, kita hanya ada bahagian phase yang kita nak sahaja. So yang zinc dalam solid dan juga copper in solid, we don't have to take that into our expression for Q. Yang kita nak adalah phase aqueous ataupun gas. So dalam kes ini, zinc 2 plus adalah produk, CO2 plus adalah reactant. So I put it in as Q. So you can see here, and then saya dah ada value E0 cell. Saya ada bilangan N, which is 2 electrons. Saya cancel out here. And the concentration is given from the cell notation here. So put all of those values, you will have positive 1.14 volt for your E cell. Very easy. Alright, let's continue example 2. Example 2, saya masih lagi ada cell notation antara copper dan juga silver half cell. So this is anode and a bridge in the middle and cathode. Ada keluarkan half equation. Copper is our anode, so copper release 2 electrons, and then cathode for our silver. Silver accepts 1 electron, tapi untuk make it balance for cancelling out the electron, kita akan darab 2 untuk semua species for silver. So kita akan dapat 2 electron cancel out each other, so you will have, this is the overall equation. And then case yang sama, kita calculate dulu E0 cell daripada SRP value yang diberikan.
keep it as it is, awak akan dapat positive 0.46 volt. And then gunakan Nernst equation. Untuk kes ini kita ada log Q. Q kita adalah untuk copper dan juga Ag+. Tapi kalau lihat Ag dia ada 2 koefisien dekat depan. So jangan lupa letak kuasa 2 untuk Ag+. And then masukkan semua value yang kita ada. Untuk electron transfer dia adalah 2 kat sini. And then you will have positive 0.35 volt. Very easy. Next one, we go for the third example. Kita ada nickel half cell dengan chlorine half cell. Cuma chlorine half cell dia guna platinum as inner electrode juga. So awak akan ada A, B, C. Ini cell notation, sebab tu mudah untuk kita tentukan. Kita tak perlu tengok SRP value. Kita tengok cell notation, kita dah tahu siapa anode and cathode dalam case ini. So untuk anode adalah nickel half cell. So nickel release 2 electrons. Jangan lupa phase, and then cathode dia akan accept 2 electrons for the chlorine. Okay, kalau ada yang tidak tahu tulis chemical equation, cuba tengok dekat sini. This is Cl2, sebab tu Cl2 bahagian reactant, and then palang Cl-, Cl- akan jadi produk. Dan balancekan equation awak, sebab tu 2 electron. So mudah je, dan lihat macam mana SRP value tu diletakkan sebab dia adalah reduction. Kalau untuk nickel kita terbalikkan lah, sebab tu Ni dekat depan sebab dia lalu proses anode. Cuma value E0 cell tidak berubah, dia masih lagi kekal negative 0.25 volt. So kita boleh cancel out electrons, 2 electrons, awak akan dapat overall equation. And then calculate E0 cell value, just put the value from the SRP, keep it as it is, awak akan dapat positive 1.61 volt. And then Nernst equation kita ada. For this case, cuba lihat dekat bahagian Q. Untuk tulis expression for Q, awak akan libatkan phase aqueous dan juga gas. Awak tidak akan libatkan phase solid. So macam example yang sebelum ni, saya tak masukkan solid dalam saya punya expression ataupun liquid. Cuma dalam kes ini kita ada dua-dua, Cl2 gas, nickel 2 plus aqueous dan 2Cl minus aqueous. So jangan bimbang, keep it as it is. Untuk bahagian produk kita ada 2 species, bahagian reactant kita ada 1 species. So put it in your expression like this one. Jangan lupa Cl minus ada 2 koefisien dekat depan, so dia jadi square. And then awak akan masukkan value. Cuma value concentration untuk Ni2 plus dan Cl minus kita dapat daripada sini. Tapi untuk Cl2 sebab dia dalam phase gas, kita akan masukkan dalam unit ATM. So jangan pelik, nanti ada yang tanya kenapa unit tak cancel. Sekarang kita treat concentration dan gas itu sebagai satu entity. So kita hanya ambil value dia sahaja. So we put it as 1 for partial pressure Cl2 gas here. So when you put the values inside the expression, awak akan dapat E cell is positive 1.72 volt. Okay, next example, kita ubah sikit level soalan kita, di mana we have E cell for this reaction is 0.34, and then dia minta awak calculate the concentration for Ni2 plus. So this is the cell notation: anode, bridge and cathode. So the anode is zinc half cell, so you have zinc releases 2 electrons, and the cathode is nickel, so nickel accepts 2 electrons. Awak cancel out 2 electrons, awak akan dapat full ataupun overall equation here. Seterusnya kita calculate E0 cell daripada SRP value, keep it as it is from here, and then awak akan dapat positive 0.51. And then from the Nernst equation, apa yang kita nak cari adalah concentration Ni2 plus. So masukkan dulu expression untuk Q kat sini. Kita punya produk zinc 2 plus, reactant Ni2 plus. So this is what we want to find out. And then semua value sudah diberikan dan sudah dapat kita cari. Put it as it is, awak akan dapat this is form. And then
rearrange concentration Ni2 plus adalah 1.81 exponent negative 7 molar. So untuk calculate Nernst equation, it is better for you to calculate one by one from each side. Saya akan selesaikan this one dahulu, and then this one baru saya darab. Okay, and then rearrange lah awak punya calculation. Kalau boleh masukkan the whole bunch of this into your calculator directly, it's also okay. But at least at the end of the answer, you got the correct one. So, untuk Nernst equation, dia ada relationship dengan equilibrium constant apabila reaction kita buat adalah at equilibrium. So, at equilibrium bermaksud no net reaction occur anymore. Here, your reaction quotient is equal to the equilibrium constant. So, E cell value awak akan dapat 0. So, kalau kita ada Nernst equation, this is our Nernst equation, form dia macam ni. Tapi bila saya jadikan E cell kita di sini adalah 0, I put the 0 value here, saya rearrange, saya akan dapat E naught cell equals to 0.0592 over N log K. So, ini adalah the third form of Nernst equation, dan ini hanya kita gunakan apabila reaction itu is at equilibrium. So, let's try next example. Dia minta awak untuk calculate the equilibrium constant. So, saya akan teruskan di mana apa yang saya ada adalah overall equation. So, untuk saya tentukan siapakah anode and cathode, saya akan lihat kepada oxidation number ataupun which SRP value is more positive. Kalau awak tengok oxidation number, here is 0, here is positive 1, here is positive 2, here is 0. So, awak boleh nampak untuk positive 1 kepada 0 for silver berlaku pengurangan. So, the oxidation number decreases. We can understand Ag plus is reduced, so it undergoes reduction. So, dia akan berada di cathode. So, copper half cell akan jadi anode, silver akan jadi cathode. Okay, itu cara kalau kita tengok daripada oxidation number from this overall equation. Kalau awak tengok daripada SRP value pun tak ada masalah, sebab more positive adalah untuk silver half cell. So, ada dua cara. Okay, let's get back to the question. Awak dah ada anode and cathode, tulis half equation. Wajib tahu tulis half equation because this is very important. Untuk anode, dia akan release electron. So, dia daripada metal jadi ion. Untuk cathode, dia akan accept electrons. So, dia daripada ion jadi metal. Dan di sini, saya akan darab dengan 2 untuk cathode, semua species, so that I can cancel 2 electrons here. So, the overall equations just like this one. And then, saya nak tentukan E naught cell value. Daripada SRP value, keep it as it is, masukkan E naught cathode dan E naught anode, minus, awak akan dapat positive 0.46 volt. Okay, sekarang kita nak cari equilibrium constant daripada Nernst equation. Apa yang kita dah belajar daripada slide sebelum ni, for Nernst equation, untuk reaction at equilibrium, E cell dia equals to 0. So, kita ada a new form, which is this one. So, saya ada E naught cell value yang saya dah cari, positive 0.46 volt. Saya masukkan sahaja dan N value adalah 2, elektron yang saya cancel. Dan log K, K adalah apa yang saya nak. So, masukkan dalam this one, awak rearrange anti-log K, awak akan dapat 3.467 exponent 15. And kita tak perlu tulis unit, we treat it as dimensionless quantity. Next one, kita masuk part seterusnya, how to determine the spontaneous and non-spontaneous cell reaction. So, cell reaction ni dia akan jadi spontaneous apabila E cell dia positif, non-spontaneous apabila E cell dia negatif. Dia sama je macam konsep kita belajar dalam case sebelum ni, cuma sekarang dia adalah untuk E cell. Sebelum ni dia adalah untuk E naught cell. So, jangan tertukar. So, kita talk about electrode potential at non-standard condition sekarang. Sebab tu ada Nernst equation. So, mari kita cuba one example. So, this is cell notation between nickel half cell, anode, and kita ada bridge, dan chlorine half cell adalah cathode. So, dia bagi SRP value, dia minta awak write the overall cell
reaction equation. So awak ada anode untuk nickel, releases electrons, and then cathode adalah chlorine, accepts the electrons. Pastikan awak balance the equation. For the overall equation, awak akan dapat this one apabila awak cancel out 2 electrons. So jangan lupa, siapa yang tak tahu tulis half equation, kena cuba tulis half equation dengan sendiri. Next one, dia minta awak predict the spontaneity of this galvanic cell. So awak ada E0 cell, di mana E0 cell awak boleh calculate daripada SRP value, you have positive 1.61 volt. And then kita nak predict spontaneity daripada Nernst equation. So this is the Nernst equation. Awak masukkan sahaja value yang awak ada dan expression untuk Q seperti mana dalam example sebelum ni saya pernah tunjuk. Concentration dan pressure, we treat it as a single entity. We just need the values. All of those values awak akan dapat positive 1.72 volt. So di sini kita nampak E cell value adalah positive. So the cell reaction is spontaneous. Very easy. So make sure you put the final conclusion at the end of your answer. And last part for this video, we are going to talk about factor affecting the cell potential ataupun E cell. So kita ada Nernst equation, value E cell boleh dipengaruhi dengan 3 faktor. Yang pertama adalah concentration of reactant and product. So concentration of reactant and product, contoh saya ada Q kat sini. Q adalah concentration products over concentration reactants. So ini adalah expression for reaction quotient. So apa yang akan terjadi kalau kita ubah concentration for the reactant, sekiranya kita tambah ataupun for product kita kurangkan, apa yang terjadi, kita akan increase the value of E cell. Jadi bateri tu akan tahan dengan lebih lama. So macam mana konsep ni boleh berlaku? Let's say contohnya saya tingkatkan nilai untuk reactant ataupun kurangkan nilai untuk produk. So nilai dekat sini dia akan jadi pecahan yang lebih kecil. Sebab yang kecil bahagi yang besar. So ln ni akan jadi lebih kecil. So sebab tu value yang kita tolak adalah value yang kecil dekat bahagian sini. So sebab itulah E cell value dia akan bertambah. Okay, next one kita akan lihat daripada segi temperature. Sekiranya awak ubah, tambah atau kurang temperature, dia akan affect the value of E cell. So temperature kan berada di bahagian sini. So let's say kalau awak tambahkan temperature, so Nernst equation stated that as you increase the temperature, jadi constant RT over NF ni akan increase juga sebab semuanya adalah constant kat sini. So ini akan menyebabkan pengurangan in actual voltage kerana actual voltage yang kita measure daripada reaction tu adalah standard voltage at 298 Kelvin. So maknanya bila 298 Kelvin dia tolak dengan temperature yang lebih tinggi, so awak punya E0 cell akan makin rendah sebab dia akan dapat value negatif. So itu adalah cara awak nak faham lah, sebab kita calculate Nernst equation semuanya at temperature 298 Kelvin. Okay, so kalau kita increase kat sini, contohnya total up temperature kat sini 300. So 298 tolak 300, kita akan dapat negative value. So that's why E cell kita akan berkurang sebab negative value. So itu cara mudah lah untuk faham secara logically. And then the last factor adalah type of half cell. So kalau kita guna half cell with more negative SRP value, dia akan jadi anode. So dia akan tinggikan E cell value. Kalau kita gunakan half cell with more positive SRP value, dia adalah cathode. So dia tetap akan increase the E cell value. So as a summary for this video, what you should know, dalam galvanic cell, awak perlu tahu how to write the half equation untuk oxidation dan reduction, iaitu anode and cathode. Seterusnya awak perlu tahu cara nak guna Nernst equation dalam calculation. Pastikan awak hafal Nernst equation, ada 3 jenis yang saya sudah ajar.
The Nernst equation boleh calculate E cell, boleh calculate concentration, boleh calculate partial pressure dan juga equilibrium constant. Cuma yang last one ni, pastikan E cell awak at equilibrium, value dia akan jadi 0. Next, kita juga belajar cara nak predict the spontaneity, sama ada cell reaction awak spontaneous ataupun non-spontaneous based on value of E cell. And last part adalah factors affecting the magnitude of cell potential. Ada 3, concentration, temperature dan juga type of half cell. So, itu sahaja untuk this video. I will see you in the next one. Bye!